समस्त ख्रीष्ट प्रेम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो आम एमती एक भविष्यवाणी विषय आलोचना करवा जोटा कि वर्तमान सफल कि अनेक नजर को यह आसीना। तेज से भविष्यवाणी कौन? से भविष्यवाणी हूँ चंद्र घर निर्माण करवा। आउ गोटे अर्थार कह गले पृथ्वी छाड़ी अन्य ग्रह बास करवा। इटा बाइबल रे कोठी लिखा अच्छे आ परमेश्वर कोठी कही। चलतु आज वीडियो रे आम मैंने आलोचना करवा। तबे मो सहित आप खोली पारे ओबदिय तार एक पर्वर 3 पद एवं 4 पद। एठारे जहाँ लिखा अच्छी पढ़ी कि शुणा चाहे। ए शैल कंदर रे बासकारी ए उच्च स्थान निवासी तुम्भ अंतकरणर अहंकार तुमको वंचना करियछि। तुम्हें अपना मने मने कहूछ आंभ को भूमि के ओह्लाई आनिब किए। 4 पद। सदा प्रभु कहते तुम्हें यद्यपि उत्कर्ष पक्षी परि उद्योग उठ तुमर बसा यद्यपि तारागण मध्य स्थापित हुए तथापि आंभे सेठारु तुमको ओह्लाई आनिबा। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने 3 पद एवं 4 पद ये 2टी पद को आप ध्यान करंतु। जदि आपन को केतबेला समय मिलुचे तबे बाइबल खोलंतु ये 2टी पद को आप ध्यान करंतु। देखिबे एक बहुत बड़ रहस्य भितर लुचिक अछि। तबे परमेश्वर कहउछन्ते ए शैल कंदर रे बासकारी ए उच्च स्थान निवासी आपण माने जानिथिबे निश्चय भाव जानी। आजिकाली अनेक लोक माने से माने बहुत ऊपर उठी जाइछन्ते। सम्मान रहू प्रतिपत्ति रहू धन संपत्ति रहू माने एते ऊपर उठी जाइछन जे समानकर अंतर रे वर्तमान अहंकार जन्म नैछे। आ सेई अहंकार एमिति एक अहंकार जहा फल रे समाने चिंता करन्ते आमे एते ऊपर उठिछु। आम पाखरे टंका अछि, पैसा अछि, प्रतिपत्ति अछि, आम पाखे लोक बल अच्छे आउ बाहुबल अच्छे सब अच्छे। तेणु आमर आउ केही किसी करि परिबे नाही। सेतमे लिखा अछि तुम्हे अपना मने मने कहूछ आंभ को भूमि के ओह्लाई आनिब किए। आम किए भूमि के ओह्लाई आनिब। 4 पदरे स्पष्ट हो जिबा सदाप्रभु कौन कहया चाहते। सदाप्रभु कहती देख यद्यपि उत्कर्ष पक्षी परि उर्ध्वग उठ तुमर बसा यद्यपि तारागण मध्य स्थापित हुए तथापि आंबे सेठारु तुमको ओह्लाई आनिबा। यह हूँ परमेश्वर पावर, यह हूँ परमेश्वर शक्ति। परमेश्वर कहते जदि तुम्हें उत्कर्ष पक्षी परि भी उर्ध्वग उठ। उत्कर्ष पक्षी आप जानी ए पृथ्वी रे सबुठार उच्चरे उड़ुवा पक्षी हूँ उत्कर्ष पक्षी। सबुठ उंचारे उड़े आउ एते उंचारे उड़िला मध्य ए पक्षी कौन करे सबु बड़े सब विषय को तले देखि पारे। एते ऊपर थाई मध्य प्राय छोट रु छोट जिनिस को तले से देखि पारे। ये हूँ उत्कर्ष पक्षी आ बहुत ऊपर को उठे। आ परमेश्वर कहते जदि तुम्हें उत्कर्ष पक्षी पर भी तुम्हें ऊर्ध्व को उठ आ तुम्हार बसा माने तुम्हार बासस्थान यद्यपि तारागण मध्य स्थापित हुए। तारागण माने तारागण अर्थ हूँ अन्यान्य नक्षत्र। कारण आपण थरे देखंतु विज्ञान पढ़ंतु से तारागण को मध्य गोटे गोटे नक्षत्र भाव वर्णना करा जायछि। सेतमे परमेश्वर कहउछन्ते तुम्हार बसा जदि तारागण मध्य स्थापित हुए तेबे परमेश्वर यह कहते और जदि भी तुमर बासस्थान तारागण मध्य स्थापित हुए तथापि आम सेठार तुम ओह्लाई आनिबा। तेमे मनीष कौन भावुची जानी? मनीष परमेश्वर ठार पलायन करी से चंद्र रे बास करिवो, मंगल ग्रह रे बास करिवो एमिति भावु अछि, एमिति भावना ता मन रे अछि। कारण परमेश्वर पृथ्वी को विचार करे आसबे किंतु अन्य ग्रह को तो नुहे। यहाँ गोटे हूँ मुख्य पॉइंट। आ परमेश्वर कहले तुम्हें जो भी थाओ ना कहीं
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ବିଚାର ହେବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତୁମକୁ ସିଧା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଅ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥାଅ କିମ୍ବା ତାରାଗଣ, ଯେକୌଣସି ତାରାଗଣ ଭିତରେ ବି ତୁମେ ଥାଅ, ଯେଉଁଠି ବି ତୁମେ ରହିଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଠୁ ତୁମକୁ ଏଇଠିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା, ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁନା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଦିନ କମ୍ପଲସରି 100% ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଆସିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି। ପ୍ରାୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଲେଖା ଅଛି, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିହ୍ନ ସବୁ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ, ଆଉ ସେଇ ବିଚାରକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିବେ ଏମାନେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା, ତୁମେ ଯେତେ ବି ଉପରକୁ ଉଠ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଇଠିକି ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପ୍ରାୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯେତେ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସେତେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ଲେଖାଯାଏ, ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମକୁ କରିଆସେ ତୁମେ ସେମିତି କର। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 99%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ସିରିୟସଲି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ବିଷୟଟେ ଆଜିର। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।